Chers élèves, bonjour à tous, bonjour à toutes, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد معكم النهاردة Monsieur Mohamed Abdel Fattah et aujourd'hui on va prendre une nouvelle unité très simple, très facile à comprendre et également très intéressante. في فيديو النهاردة إن شاء الله نتناول مع بعض ونتكلم مع بعض عن unité جميلة جدا ولسون سهلة جدا وشيقة جدا وممتعة جدا ومفيدة جدا جدا في تعلم أساسيات اللغة الفرنسية لأن في اللسون بتاعت النهاردة أو في الunité بتاعتنا النهاردة وهي unité 20 هنتكلم عن موضوع شيق جدا ومختلف جدا وبنستخدمه كتير في حياتنا اليومية. Unité 20 titré بعنوان لا ميوزيك. لا ميوزيك لا ميوزيك لا ميوزيك أي الموسيقى. لا ميوزيك لا ميوزيك الموسيقى. في البداية وكالعادة بنبدأ اليونيتي بتاعتنا ببعض الفوكاب وبعض الإيماج اللي موجودة في الليفر سكولير في كتاب المدرسة page 52 et maintenant avec première image on trouve سؤال مهم جدا qu'est-ce que c'est سؤال مهم جدا معناه what is this ما هذا بسأل بيه حبايبي عن الأشياء عن الجماد عن الحيوان ما هذا مثلا هذا قلم هذا كتاب هذه كراسة هذه شنطة أو مثلا هذا قط هذه عصفورة هذه مثلا هذا كلب وهكذا. alors qu'est-ce que c'est جايب لي طبعا صورة آلة موسيقية وبيقول لي qu'est-ce que c'est what is this أو إيه ديت طبعا c'est une guitare c'est une guitare c'est une guitare c'est une guitare une guitare عندي ولد une guitare اللي هو الجيتار une guitare. طبعا أما يجي يسألني يقول لي qu'est-ce que c'est أو qu'est-ce que c'est بجاوب إما c'est un للماسكولين أو c'est une للفيمينين أو ce sont des لو كلمة جمع. طبعا هنا بنطق حرف التي في كلمة c'est une guitare هذا جيتار. alors qu'est-ce que c'est what is this qu'est-ce que c'est ما هذا جايب لي طبعا صورة آلة موسيقية ويقول لي c'est un violon c'est un violon اللي هي طبعا الكمان او الكمانجا un violon c'est un violon انها كمانجا. qu'est-ce que c'est ما هذا qu'est-ce que c'est ما هذا طبعا دي صورتي كلنا عارفين c'est un piano هذا بيانو او البيانو آلة البيانو c'est un piano alors qu'est-ce que c'est un piano هذا بيانو أو البيانو. صورة أخرى qu'est-ce que c'est هو بيقول لك qu'est-ce que c'est إيه ده ما هذا. طبعا الشكل والآلة الموسيقية اللي قدامي دي هي اسمها درامز مجموعة طبلة كبيرة مع طبلة صغيرة وفي أو حاجة كده صاجة كده في الجناب بتديني إيقاع مختلف أو إيقاع كويس. الدرامز اسمه طبعا سي لا باتري باتري طبعا اللي هو يا ولاد اللي هو الدرامز سي لا باتري qu'est-ce que c'est c'est la batterie الدرامز qu'est-ce que c'est la batterie اللي هو قلنا الدرامز. qu'est-ce que c'est طبعا جيب لي صورة الطبلة طبعا الطبلة c'est un tambour يعني الطبلة. qu'est-ce que c'est جيب لي صورة الناي آلة موسيقية طبعا qu'est-ce que c'est la flûte يعني الناي أو آلة موسيقية. qu'est-ce que c'est ما هذا طبعا c'est la clarinette طبعا آلة الكلارينيت. qu'est-ce que c'est ما هذا c'est le saxophone le saxophone
le saxophone. Qu'est-ce que c'est؟ طبعا آلة يا أولاد c'est un oud c'est un oud c'est un oud un oud oud طبعا هي oud كلمة آلة موسيقية شرقية خلاص عشان كده اسمها oud 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 اللي هي العود باللغة الفرنسية oud oud عود. طيب دي يا أولاد بعض الآلات الموسيقية. قبل ما اتجه إلى العازفون يبقى تاني هنقرأ مع بعض الآلات الموسيقية كده بسرعة. c'est un oud أنود 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 اللي هو العود. le saxophone le saxophone le saxophone le saxophone. la clarinette la clarinette la clarinette la clarinette la clarinette la clarinette. la flûte la flûte la flûte la flûte la flûte. un tambour un tambour un tambour un tambour un tambour un tambour. la batterie la batterie la batterie la batterie la batterie la batterie la batterie. un piano un piano un piano un piano. un violon un violon un violon un violon et une guitare une guitare une guitare une guitare اللي هو الجيتار. دي طبعا اشهر الالات الموسيقيه. في طبعا الات كتيره جدا دي اشهر الالات الموسيقيه. عرفت بقى يبقى انا بسأل عن الاله او للشيء او الجماد سؤال مهم جدا كيس كو سي. طب انا بسأل سؤال اخر بقى بسأل عن ايه؟ سؤال اسمه كي سي كي سي كي سي يا حبايبي معناه كي من سي هذا. بسأل بيها بقى عن شخص اشخاص فقط. يبقى كيس كو سي كنت بسأل بيها عن شيء جماد حيوان. انما كي سي كي يعني من هو كي سي من هذا. بسأل بقى عن شخص. طيب في طرق تانية كي سي كيس 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 او سي كي سي كي سي كي من هذا. يبقى عندي كي سي كيس سي كي كي سي من هذا. طبعا ده عازف. عازف ايه يا ولاد؟ عازف على الجيتار. طبعا سيتان جيتاريست سيتان جيتاريست سيتان جيتاريست ان جيتاريست عازف الجيتار. سيتان جيتاريست 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 جاي من كلمة جيتار. طب بيعمل ايه؟ كيس كيل في كيس كيل في le guitariste le guitariste il joue de la guitare il joue de la guitare il joue de la guitare. هو بيعزف على الجيتار. يا مستر فين يعزف؟ ده جو يلعب. طبعا في فيديو هتاخدوه فيرب جوي بمعنى يعزف. ولو جاي بعديه آلة موسيقية هربط الجملة بإيه؟ ده هتاخدوه في فيديو آخر. il joue de la guitare il joue de la guitare هو بيعزف على الجيتار. le guitariste. كي سي أو سيكي أو كيس ها ده بيعزف عليه يا ولاد. ده عازف ايه؟ عازف كمان اسمه c'est un violoniste c'est un violoniste c'est un violoniste c'est un violoniste. عازف الفيولون او الكمانجة. بيعمل يا ولاد il joue du violon il joue du violon il joue du violon عازف الكمان. كيس او كيسي او سيكي من هذا. c'est un pianiste c'est un pianiste 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 اللي هو عازف البيانو يا ولاد. pianiste c'est un pianiste c'est un pianiste c'est un pianiste عازف البيانو. بيعمل ايه ده؟ qu'est-ce qu'il fait؟ il joue du piano il joue du piano il joue du piano بيعزف على البيانو. c'est qui او qui c'est من هذا؟ طبعا c'est un batteur c'est un batteur 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 يا ولاد جاي من اللي هو الضارب اللي بيضرب الحاجه اللي هو الطبال يعني الشخص اللي بيطبل اسمه batteur 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 c'est un batteur. qu'est-ce qu'il fait le batteur؟ طبعا il
joue de la batterie. Il joue de la batterie بيعزف على الآلة الموسيقية اللي هي الدرامز. C'est un batteur, c'est un batteur, c'est un batteur. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue de la batterie. Il joue de la batterie. بيعزف على آلة الدرامز. طبعا qu'est-ce qu'il fait? بيعمل ايه ده؟ Il écoute de la musique. Il écoute de la musique. طبعا il هو écoute. Écoute, verbe écouter. بيسمع de la musique. هو بيسمع musique, موسيقى. Qui c'est? طبعا c'est un chanteur. هذا مغني. C'est un chanteur. هذا chanteur مغني. بيعمل ايه يا ولاد؟ Il chante une chanson. Il chante une chanson. Il chante بيغني une chanson. Une chanson بيغني chanson أغنية. Maintenant, avec un petit dialogue simple entre d'où l'où maman. طيب ده ديالوج بسيط جدا وصغير جدا اهوت بين دو لو مامون. يلا بينا نشوف الموضوع وبيتكلموا عن ايه. Alors دو بيبدأ الديالوج فبيقول Que fais-tu loup? Que fais-tu loup? Que fais-tu? Que fais-tu? Que fais-tu loup? What are you doing loup؟ انت بتعمل ايه يا loup؟ لو انا عاوز اسال السؤال ده بطريقه تانية اقول Qu'est-ce que tu fais? 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 هي que fais-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? انت بتعملي ايه يا لو؟ ردت له قالت له J'écoute de la musique. J'écoute de la musique. J'écoute de la musique. انا بسمع موسيقى. يبقى تاني دو بيقولها Que fais-tu لو؟ Que fais-tu? Que fais-tu لو؟ بتعملي يا لو؟ لو J'écoute de la musique. J'écoute, j'écoute. Écouter, verbe écouter يسمع. J'écoute, j'écoute. J'écoute de la musique. أنا بسمع موسيقى. Alors d'où que fais-tu? Que fais-tu لو؟ لو J'écoute de la musique. D'où Tu aimes la musique? Tu aimes la musique? Tu aimes. Tu aimes. Tu aimes la musique. انت بتحب الموسيقى. verbe يا ولاد aimer. ممكن نقول tu adores. Tu adores. انت بتعشقي la musique الموسيقى. verbe adorer زي verbe aimer. Tu aimes. Tu aimes. Tu aimes. Tu aimes la musique. Tu aimes la musique. Tu aimes la musique. انت بتحب الموسيقى. Tu aimes. Tu aimes. Tu aimes la musique. انت بتحبي الموسيقى. طبعا ردت له قالت له Oui, j'aime apprendre à jouer du piano et du violon. بتقول له oui ايوه j'aime apprendre انا بحب اتعلم verbe apprendre يتعلم يا اولاد. انا بحب اتعلم ايه jouer ان العب او ان اعزف على du piano et du violon. يبقى verbe jouer يلعب يلعب لو جاي بعديه رياضه او كره. يعزف لو جاي بعديه آلة موسيقية. هنا تاني دو بيقولها Tu aimes la musique. Tu aimes la musique. Tu aimes la musique. Tu aimes la musique. انت بتحب الموسيقى. لو قالت له Oui, j'aime apprendre à jouer du piano et du violon. أيوة أنا بحب أتعلم. apprendre يتعلم. apprendre أنا بحب أتعلم. à jouer أن أعزف على du piano et du violon. Autrefois Tu aimes la musique. Tu aimes la musique. Tu aimes la musique. Oui, j'aime apprendre à jouer du piano et du violon. D'où سألها سؤال يقولها J'aimerais apprendre à jouer de la guitare et à chanter de belles chansons. J'aimerais يبقى ممكن انطقها كده j'aimerais أو j'aimerais apprendre. أنا كنت أحب أن أتعلم à jouer de la guitare
et à chanter de belles chansons. بيقول لها أنا كنت أحب أن أتعلم عزف الجيتار وأن أغني de belles chansons, أغاني جميلة. Autrefois, j'aimerais apprendre, j'aimerais apprendre à jouer de la guitare et à chanter de belles chansons. تاني ننطق ازاي يا ولاد؟ j'aimerais أو j'aimerais. بصوا j'aimerais أو j'aimerais apprendre à jouer de la guitare. أنا كنت بحب أتعلم عزف الجيتار et à chanter يغني de belles chansons أغاني جميلة. كلمة chanson أغنية. Autrefois, j'aimerais apprendre à jouer de la guitare et à chanter de belles chansons. J'aimerais apprendre à jouer de la guitare et à chanter de belles chansons. Lou, قالت له nous pourrions alors jouer ensemble. بتقول له nous pourrions احنا بإمكاننا أو احنا نستطيع pourrions verbe pouvoir احنا ممكن alors إذن jouer إن احنا نلعب ensemble أو نعزف ensemble سويا. خلاص alors ال واحدة حبيبي مكتوب عندك دوبل ال هي ال واحدة alors ال واحدة مش دوبل ال يبقى nous pourrions alors احنا بامكاننا اذا كلمه alors يعني اذا احنا ممكن يبقى jouer ensemble together او سويا او مع بعض ممكن نعزف مع بعض خلاص او نلعب مع بعض. nous pourrions alors jouer ensemble مع بعض. Autrefois, j'aimerais apprendre à jouer de la guitare et à chanter de belles chansons. Nous pourrions alors jouer ensemble. Autrefois, j'aimerais apprendre à jouer de la guitare et à chanter de belles chansons. Nous pourrions alors jouer ensemble. D'où? Quel genre de musique tu aimes? Quel genre طبعا genre يعني نوع. ايه نوع؟ quel يعني which. ايه هو نوع دو ميوزيك الموسيقى tu aimes اللي انت بتحبيها؟ ايه نوع الموسيقى اللي انت بتحبيها؟ هي الموسيقى انواع طبعا الموسيقى انواع. quel genre de musique tu aimes؟ بص يا حبايبي quel genre de musique tu aimes؟ لو قالت له j'aime surtout la musique classique. J'espère devenir un jour une bonne pianiste. واحدة j'aime أنا بحب surtout بخاصة أنا بحب خاصة إيه بقى la musique classique الموسيقى الكلاسيكية la musique classique. j'espère أنا أتمنى هي بتقول أنا بتمنى j'espère devenir أن أصبح un jour أنا عاوز أكون في يوم من الأيام un jour une bonne pianiste عازفة بيانو كويسة جدا. bonne يعني كويسة جدا أو جيدة. autrefois quel genre de musique tu aimes? J'aime surtout la musique classique. J'espère devenir un jour une bonne pianiste. Autrefois, j'aime surtout la musique classique. J'espère devenir un jour une bonne pianiste. D'où? J'aime la musique douce. يبقى هي بتحب لا ميوزيك كلاسيك الموسيقى الكلاسيكية وبيقول j'aime la musique douce elle me fait rêver. طبعا بقول انا بحب الموسيقى ان هي دوس لطيف. كلمة دوس حلوة لطيفة. elle me fait هي بتجعلني rêver احلم بتجعلني احلم. الواد رومانسي هو بقى. ها شوفوا دو بيقول لي تاني دو بيقول j'aime la musique douce أنا بحب الموسيقى دوس الحلوة اللطيفة
elle me fait هي بتخليني أو بتجعلني rêver rêver أحلم. خلاص. وهو في الآخر إيه؟ دبدوب زي ما أنتم شايفين كده. مامان بتقول لهم à table les enfants à table les enfants. بصوا يا حبايبي لما تكون ماما مثلا بتحضر السفره وخلصت السفره فتقول لكم ايه اتابل يلا على الاكل يلا على الترابيزه يلا على السفره. فهم طبعا هم قاعدين الولاد بيتكلموا هي قالت لهم اتابل لي زونفون يلا على السفره لي زونفون يا اطفال. سي لور دو مونجي سي لور طبعا لور اللي هو لو طون ده وقت الايه دو مونجي وقت الاكل. تاني هنا بتقول لهم اتابل لي زونفون على السفرة يا أطفال أو يا أولاد. سي لور دو مونجي إنه ميعاد الأكل. لو قالت مامان j'aimerais devenir pianiste. مامان j'aimerais خلاص انتهى ازاي بقى اما اقول كده j'aimerais أو j'aimerais devenir pianiste. ماما أنا عاوزة أو أنا أحب أن أصبح بيانيست عازفة بيانو. ماما قالت لها nous verrons cela quand papa sera de retour. nous verrons إحنا هنشوف هنشوف الكلام ده quand لما بابا كماله sera de retour يجي من العودة أو يعود كلمة retour العودة. nous verrons cela أو cela. بصوا cela أو cela. nous verrons cela أو nous verrons cela quand papa sera de retour. quand papa sera de retour. أما بابا يجي منين؟ من الخارج. قبل ما نحل الأسئلة هنقرأ التكست تاني بسرعة وركزوا معايا فيه لأن فيه كلمات كويسة جدا وجمل ممتازة. Alors, Lou, que fais-tu, Lou? Que fais-tu, Lou? Que fais-tu? Que fais-tu? Que fais-tu, Lou? Lou, j'écoute de la musique. J'écoute de la musique. J'écoute de la musique. Lou, tu aimes la musique? Tu aimes la musique? Tu aimes la musique? Lou, oui, j'aime. J'aime apprendre à jouer du piano et du violon. Oui, j'aime apprendre à jouer du piano et du violon. Dou, j'aimerais apprendre à jouer de la guitare et à chanter de belles chansons. J'aimerais apprendre à jouer de la guitare et à chanter de belles chansons. Nous pourrions alors jouer ensemble. Nous pourrions alors jouer ensemble. Nous pourrions alors jouer ensemble. D'où? Quel genre de musique tu aimes? Quel genre de musique tu aimes? Quel genre de musique tu aimes? Lou, j'aime surtout la musique classique. J'espère devenir un jour une bonne pianiste. J'aime surtout la musique classique. J'espère devenir un jour une bonne pianiste. D'où? J'aime la musique douce. Elle me fait rêver. J'aime la musique douce. Elle me fait rêver. Maman, à table les enfants. C'est l'heure de manger. Lou, maman, j'aimerais devenir pianiste. Maman, nous verrons cela quand papa sera de retour. Nous verrons cela quand papa sera de retour. Maintenant, mais vrai ou faux? Lou,
aime devenir guitariste. لو لو بتحب يا ولاد devenir هي عايزة تكون devenir، عايزة تصبح جيتاريست، عازفة جيتار. هي بتحب الجيتار ولا ايه؟ طبعا الإجابة فوق خطأ، هي عايزة بيانيست. دو aime la musique douce. دو بيحب لا ميوزيك الموسيقى دوس، طبعا الإجابة فري. لو aime la musique classique. لو بتحب الموسيقى الكلاسيكية، طبعا الإجابة فري. دو aime apprendre à chanter. دو بيحب apprendre انه يتعلم à chanter يغني، طبعا الإجابة فري. الفيديو كده خلص، بس زي ما احنا متعودين هنقرأ تاني الديالوج كده بسرعة وركزوا معايا فيه تاني. Alors دو Que fais-tu, loup? 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 ماذا تفعل يا لو؟ قلت ممكن أسأل سؤال تاني. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, loup? Que fais-tu, loup? بتعمل إيه يا لو؟ ردت له قالت له J'écoute de la musique. 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 أنا بسمع الموسيقى. Verbe écouter. D'où tu aimes la musique. Tu aimes la musique. Tu aimes la musique. أنت بتحبي الموسيقى. لو oui. J'aime apprendre à jouer du piano et du violon. طبعا بتقول له oui أيوة j'aime apprendre. أنا بحب أتعلم à jouer إن ألعب du piano et du violon. Violon et كمانجا. J'aimerais apprendre à jouer de la guitare et à chanter de belles chansons. أنا بحب أتعلم طبعا إن أعزف على الجيتار أو أغني أغاني جميلة. Nous pourrions alors jouer ensemble. Nous pourrions إحنا ممكن alors إلا واحدة يا أولاد، مش اتنين إلا واحدة. معنى إذن jouer ensemble نلعب ensemble سويا. D'où quel genre de musique tu aimes? Quel genre de musique tu aimes? إيه نوع الموسيقى اللي أنت بتحبيها؟ لو j'aime surtout la musique classique. J'espère devenir un jour une bonne pianiste. أنا أتمنى أن أصبح ذات يوم عازفة بيانو. دو j'aime la musique douce. أنا بحب الموسيقى اللطيفة أو الحلوة. Elle me fait rêver. بتجعلني rêver أحلم. Maman à table les enfants. على السفرة يا أطفال. C'est l'heure de manger. À table les enfants. على السفرة يا أولاد يلا. C'est l'heure de manger. C'est le temps de manger. إنه وقت أو ساعة الأكل. لو بتقول لمامتها maman j'aimerais devenir pianiste. J'aimerais devenir pianiste. أنا عاوز أكون عازفة بيانو. maman قالت لها nous verrons cela. إحنا هنشوف الكلام ده quand papa sera de retour. أما بابا يجي من العودة أو يجي من برا. Alors merci pour vous et à la fois prochaine. Au revoir.